ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी है सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी है सीने में। जय जगन्नाथ पिलाମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଇତିହାସ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 40ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଭର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହ ଯାଇକରି ଦେଖିନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା? ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ହେଲା? 1 ନମ୍ବର ତ 1803 ମସିହା। କେବେରେ? 1803 ମସିହା। 1803 ମସିହା। 2 ନମ୍ବର, 1849ରେ କଟକ କଲେକ୍ଟର କେଉଁ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ? 2 ନମ୍ବର, 1849ରେ କଟକ କଲେକ୍ଟର କେଉଁ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ? ତ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା। କେଉଁ ଭାଷାରେ? ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା। 3 ନମ୍ବର, 1882ରେ ଗଠିତ ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? 1882ରେ ଗଠିତ ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତ 3 ନମ୍ବର ଘ, ଚୌଧୁରୀ କିଏ? ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ। ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ। 4 ନମ୍ବର, କେବେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କେବେ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ? ତ 1882 ମସିହା। କେବେ? 1882। 5 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା କେଉଁ ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା କେଉଁ ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତ କ'ଣ ହେବ? ବ୍ରହ୍ମପୁର। କ'ଣ ହେବ? ବ୍ରହ୍ମପୁର। 6 ନମ୍ବର, କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା? 6 ନମ୍ବର। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ। କ'ଣ? ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ? କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଥିଲେ? 7 ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। କିଏ ଥିଲେ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। 8 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସଭା କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ଲୋଗାନ। ତ 9 ନମ୍ବର, ତ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। କେଉଁ ଅଧିବେଶନ? ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ। ତ 10 ନମ୍ବର ଯିବା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? 10 ନମ୍ବର, ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କିଏ? ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। 11 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶା କେବେଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା? ଓଡ଼ିଶା କେବେଠାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା? 11 ନମ୍ବର। ତ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ। 12 ନମ୍ବର,
ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? 12 ନମ୍ବର। କିଏ ଥିଲେ? ମତିଲାଲ ଘୋଷ। ମତିଲାଲ ଘୋଷ। କାହା ପ୍ରେରଣାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଗଞ୍ଜାମ ଜାତୀୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେବ। ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଦେବ। 13 ନମ୍ବର ଗଲା। 14 ନମ୍ବର। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଜେମ୍ସ ଫର୍ଡଙ୍କୁ କେଉଁ ଦାବି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଜେମ୍ସ ଫର୍ଡଙ୍କୁ କେଉଁ ଦାବି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା? 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଫର୍ଡଙ୍କୁ କେବେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଓ ଜେମ୍ସ ଫର୍ଡଙ୍କୁ କେବେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା? କେବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା? 14 ନମ୍ବର। ତ 1917 ମସିହା। 1917 ମସିହା। 15 ସମ୍ବଲପୁରର କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ କର୍ଜନକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? ସମ୍ବଲପୁରର କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ କର୍ଜନକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? 15 ନମ୍ବର। ଏଠାରେ ସିମଲା। ଏଠି ସିମଲା। ତ ସିମଳାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ କଳାହାଣ୍ଡି କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ କଳାହାଣ୍ଡି କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? 16 ନମ୍ବର। ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ। 17 ନମ୍ବର। 17 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା? 17 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ତ ଆମର ବଣାଇ। କିରେ? ବଣାଇ। 17 ନମ୍ବର ଗଲା। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ବଙ୍ଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଏସ୍.ସି. ବେଲି କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ବଙ୍ଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଏସ୍.ସି. ବେଲି କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? 18 ନମ୍ବର। ତ 1888 ମସିହା। କେବେ? 1888 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର। ସମ୍ବଲପୁର କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା? ସମ୍ବଲପୁର କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା? 19 ନମ୍ବର। ତ 1849 ମସିହା। କେବେ? 1849 ମସିହା। ଗଞ୍ଜାମ କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? ଗଞ୍ଜାମ କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? ଗଞ୍ଜାମ କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? 20 ନମ୍ବର। କେବେ? 1759। ତ 20 ଗଲା। 21 ନମ୍ବର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ତ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସରକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା। ହୋମୱାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ତ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାକୁ ଜଣା ଅଛି। ତ ଯାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ ପଢ଼ିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 22 ନମ୍ବର। (1886) ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1886 ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 22 ନମ୍ବର। ତମର କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? କଲିକତାରେ ହେଇଥିଲା। କଲିକତା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଥିଲେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଥିଲେ? 23 ନମ୍ବର।
तो आम मधुसूदन दास किए मधुसूदन दास 24 नंबर साइमन कमिशन को महाराजा कृष्णचंद्र गजपति केउठारे साक्षात करी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन लगी जुक्ति उपस्थापन करथिले। साइमन कमिशन को महाराजा कृष्णचंद्र गजपति केउठारे साक्षात करी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन लगी जुक्ति उपस्थापन करथिले। 24 नंबर ये माद्राज के माद्राज 25 नंबर 1935 भारत शासन आईन रो केते धारा अनुजाई ओडिशा को नूतन प्रदेश भाव स्वीकृति दि जाइतला। 1935 भारत शासन आईन रो केते धारा अनुजाई ओडिशा को नूतन प्रदेश भाव स्वीकृति दि जाइतला। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कौन होगा आंसर 25 नंबर तो 289 धारा केते 289 धारा। 26 नंबर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रो गठन संपर्क में मतामत देवा निमंते केउ सब कमिटी गठन कराइला। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रो गठन संपर्क में मतामत देवा निमंते केउ सब कमिटी गठन करा जाइतला। 26 नंबर तो अटली सब कमिटी 27 नंबर किए ओ डोनेल कमिटीर सदस्य नथिले किए ओ डोनेल कमिटीर सदस्य नथिले। 27 नंबर तो आम सच्चिदानंद सिन्हा थिले कृष्णचंद्र गजपति भी थिले CVS नरसिंह राव जू तो ये भी थिले तो आम किए नथिले मधुसूदन दास नथिले तो मधुसूदन दास नथिले। 28 नंबर पारड़ा खेमुंडीर अधिकांश लोक केउ भाषाभाषी होइथिबारु इंग्रेज सरकार यहाको ओडिशा को हस्तांतर करने को राजी होइनथिले। पारड़ा खेमुंडीर अधिकांश लोक केउ भाषाभाषी होइथिबारु इंग्रेज सरकार यहाको ओडिशा को हस्तांतर करने को राजी होइनथिले। 28 नंबर तेलुगु क्यों भाषा से तेलुगु 29 1935 भारत शासन आईन अनुजाई गठित ओडिशा प्रदेश रे केतोटी जिला रहितला। तो 1935 भारत शासन आईन अनुजाई नवगठित ओडिशा प्रदेश रे केतोटी जिला रहितला 29 नंबर तब 6टी थिला केते थिला बे 6टी थिला केते थिला 6टी। 30 ओडिशार प्रथम विधानसभार बाचस्पति किए थिले ओडिशार प्रथम विधानसभार बाचस्पति किए थिले। 30 नंबर मुकुंद प्रसाद दास किए थिले मुकुंद प्रसाद दास। 31 ओडिशार प्रथम विधानसभार सभारे समुदाय केतोटी आसन थिला ओडिशार प्रथम विधानसभारे समुदाय केतोटी आसन थिला। 31 नंबर तो आम के 60टी केते 60 बतेनु कृष्णचंद्र गजपति केउ दलर नेतृत्व नहीं कृष्णचंद्र गजपति केउ दलर नेतृत्व नहीं 32 नंबर जातीय दल केउ दल जातीय दल। 33 नंबर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रो प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल कहा प्रधानमंत्रीत्व गठित होइतला। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रो प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल कहा प्रधानमंत्रीत्व गठित होइतला। 33 नंबर विश्वनाथ दास किए विश्वनाथ दास।
34 नंबर स्वतंत्र ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री किए थे? स्वतंत्र ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री किए थे? तो इम्पोर्टाट क्वेश्चन स्वतंत्र ओडिशार प्रथम प्रधानमंत्री किए थे? 34 नंबर तो महाराजा कृष्णचंद्र गजपति किए थे? महाराजा कृष्णचंद्र गजपति। 35 नंबर स्वतंत्र ओडिशार प्रथम विधानसभार प्रथम अधिवेशन केबे बसिथिला? स्वतंत्र ओडिशार प्रथम विधानसभार प्रथम अधिवेशन केबे बसिथिला? 35 नंबर तो केबे बसिथिला? 1937 मसीहा जुलाई 28 तारिख। 1937 जुलाई 28 तारिख दिन। 1937 मसीहा जुलाई 28 तारिख दिन। 36 नंबर मुख्यतः केउं अंचल गुड़िकु नहीं ओडिशा इंग्रेज मान द्वारा शासित होता? मुख्यतः केउं अंचल गुड़िकु नहीं ओडिशा इंग्रेज मान द्वारा शासित होता? 36 नंबर तो आमर क्या नहीं तो पुरी कटक बालेश्वर पुरी कटक बालेश्वर तो ये अंचल गुड़िक नहीं। 37 नंबर मरहट्टा माने केउं भाषा को ओडिशार राजभाषा रूपे मान्यता देइथिले? मरहट्टा माने केउं भाषा को ओडिशार राजभाषा रूपे मान्यता देइथिले? 37 नंबर तो हमारा पारसी भाषा को क्यों भाषा को पारसी भाषा को क्यों भाषा को पारसी भाषा को तो 37 गला 38 नंबर ओडिशार सीमा निर्धारण कमिटीर अध्यक्ष किए थे? ओडिशार सीमा निर्धारण कमिटीर अध्यक्ष किए थे? 38 नंबर तो किए थे? सामुएल ओ डोनेल सामुएल ओ डोनेल सामुएल ओ डोनेल किए थे? सामुएल ओ डोनेल उत्कल सम्मिलनीर शेष बैठक केउठारे बसिथिला? उत्कल सम्मिलनीर शेष बैठक केउठारे बसिथिला? 39 नंबर कटक ठारे बसिथिला कटक। तो आजिकल लास्ट क्वेश्चन केउटी ओडिशार प्रथम सुसंगठित राजनीतिक अनुष्ठान और केउटी ओडिशार प्रथम सुसंगठित राजनीतिक अनुष्ठान? तो 40 नंबर उत्कल सभा। तो थैंक यू पिला माने जय जगन्नाथ पिला माने ठीक अच्छे थैंक यू ऑल।